बात समेटना चाहता हूँ कि मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपकी तालीमात, आपने अहले सुन्नत व जमात के नज़रियात और मामूलात की तशरीह की है। आपने कोई नया मसलक नहीं घड़ा, बल्कि कुरान व सुन्नत से 14 सदियों से जो उम्मत के जमहूर का अकीदा है और मामूलात हैं, उन्हीं को आपने दलाइल की रोशनी में बयान किया है। आपसे ये सवाल किया गया, सफ़ा नंबर 522 पे है कि हज़रत की खिदमत में अर्ज़ ये है कि बुज़ुर्गों के मज़ार पर जाएं तो फ़ातिहा किस तरह से पढ़ा करें और फ़ातिहा में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ा करें। इस सवाल का जवाब ये स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हाफिज़ साहिब करम फरमा सल्लमकुम। मज़ारात शरीफा पर हाजिर होने में पायंती की तरफ से जाए, यानी जिस तरफ साहिब मज़ार के कदम हैं, और कम अज़ कम 4 हाथ के फासला पर मुवाजहा में खड़ा हो जाए और मुतवस्सत आवाज़ में बाअदब सलाम अर्ज़ करे। अब इसके बाद आपने तफसीलात लिखी कि क्या क्या पढ़े। उसके बाद आप फरमाते हैं मज़ार को ना हाथ लगाए ना बोसा दे, और तवाफ़ बिल इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ है और सजदा हराम है, वल्लाहु ताला आलम। और दूसरी जगह वाज़ेह फरमाया कि सजदाए ताज़ीमी हराम है और सजदाए इबादत अगर कोई करता है किसी कब्र को तो ये कुफ्र है। ये है हमारा मसलक। लिहाजा इन जोहाल के खराफात को बरेलवियत का नाम ना दिया जाए। अहले सुन्नत के रोशन नज़रिए की तरफ ये बदनुमा दाग मंसूब ना किए जाए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने 1332 हिजरी में ये फतवा दिया था, और हम अल्लाह के फ़ज़ल से अपने अकाबिर का झंडा अपनी हैसियत के मुताबिक बुलंद करने वाले हैं। मुझे रब्बे ज़ुल जलाल ने ये तौफ़ीक बख्शी कि मैंने जब बाज़ मज़ारात पे, हर जगह तो ऐसा होता नहीं, बाज़ जगह जब कुछ कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, खराफात देखीं, तो सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए मैंने भी एक फ़तवा इस सिलसिला में तहरीर किया। और इत्तिफ़ाक़ ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की उस फतवा के पूरी 1 सदी बाद मेरा फतवा ये जो आप देख रहे हैं, और इस पर ये हमारे बहुत से उलमा मुफ्तियान किराम के दस्तखत मौजूद हैं। ये फतवा बंदा नाचीज़ ने 13 सफ़र 1430 हिजरी को दिया, जबकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा, उसकी तारीख़ लिखी है फ़तावा रिज़विया शरीफ में 28 मुहर्रम 1332 हिजरी। तो 1430 सफ़र में 1 सदी बाद बंदा नाचीज़ ने यह फ़तवा दिया 9 फरवरी 2009 को। इस फतवा के अंदर हमने महकमा औकाफ़ से भी अपील की, और ये इसकी एक एक लाइन और एक एक लफ्ज़ आप स्क्रीन पे पढ़ें और इसको भी आगे पहुँचाएँ। असल अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो ड्यूटियाँ हैं महकमा औकाफ़ की, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं इल्ला माशा अल्लाह। बस एक चापलूसों, हराम खोरों और काम चोरों की एसोसिएशन बनी हुई है, सिवाय चंद सुथरे लोगों के, और वो अपने धंधों में लगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं कि उनका इस मुल्क के अंदर जो कलमा इस्लाम की बुनियाद पे बना है, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और उन्होंने क्या सर अंजाम देना। बहरहाल हमने अपनी तरफ से जब ये पेश किया, और फिर औकाफ़ के ज़िम्मेदारों से हमारे कारकुनान ने मुलाकातें भी की, और इस पर इस्लाह भी हुई, और हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि औकाफ़ में मौजूद जिन अफसरान ने हमारी गुजारिशात पर कान धरा और मज़ारात पर होने वाली खराफात को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा किया। हुआ ये कि जब हमने ये फतवा दिया और इसके अंदर बाकायदा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला का यही फतवा हूबहू
اس کے مندرجات بھی کچھ لکھے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس پر اپنوں کی طرف سے ہمیں وہابی کہا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی بڑے بڑے جلسوں میں جب یہ ہمارا فتویٰ تقسیم ہوا تو کچھ پیران طریقت کو بڑی اس پر تکلیف ہوئی، ہمارے کارکنوں سے الجھے، بلکہ مجھے دھمکیاں دی گئیں اور برسرعام مجھ جیسے بندے پر وہابی ہونے کا الزام لگا اور خارجی کہا گیا۔ اور دوسری طرف کچھ ناہنجاروں نے ہمارے اسی پمفلٹ کے بعض حصے اپنے پمفلٹ میں لکھ کر اپنا قد بڑھانے کے لیے کہا کہ دیکھو اہل سنت علماء نے ہمارا موقف تسلیم کر لیا ہے۔ تو اب بھی میں ان دو طرح کے حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اہل توحید ہیں، ہم ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں، اور ہم نے یہ جو آواز بلند کی ہے ابھی ابتدائی طور پر اس پر تفصیلاً فتویٰ مرتب کر کے وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے، تو یہ صرف اور صرف اپنے ایمان کی آواز پر یہ آواز بلند کی ہے، قرآن و سنت کے احکام کی وجہ سے یہ آواز بلند کی ہے، اور جو ڈیوٹی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لحاظ سے اس کے پیش نظر ہم نے یہ آواز بلند کی۔ اور اگر 2009 میں جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اس کے مطابق یہ جو اپیل لکھی ہے اور اس پر پھر اتنے اکابر علماء کے دستخط موجود ہیں جن میں سے اکثر اب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، یہاں پر 7 پوائنٹ ہم نے مزارات کے لحاظ سے لکھے اور بڑی دردمندانہ اپیل کی۔ اگر اوقاف اس طرف مکمل طور پر محکمہ توجہ کرتا، حکومت توجہ کرتی، پیران طریقت مشائخ توجہ کرتے، سجادہ نشین توجہ کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج جو صورتحال اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے نکلے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس آستانے کا جگہ کا نام لیا جا رہا ہے، بزرگوں کے آستانے تو رحمتوں کے گہوارے ہیں، فرشتوں کے نزول کی جگہ ہیں، لیکن وہاں ہی اگر ایسے خرافات ہوں تو پھر وہ بزرگ اصحاب قبور، وہ اصحاب مزارات، ان پر کیا بیتتی ہوگی جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنے تصوف کے ذریعے، طریقت کے ذریعے کفر و شرک کے اندھیرے دور کیے تھے، اور ان کے فیض سے آج بھی بر صغیر میں اسلام کے باغات ہرے بھرے نظر آتے ہیں، اور ان کی تخم ریزی سے آج بھی یقین کی فصلیں ہر طرف ہری بھری نظر آتی ہیں۔ تو ان پہ کیا بیتتی ہوگی ایسے مستنڈوں کے، جاہلوں کے ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ لہٰذا میں پھر ایک بار حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی محض گرفتاری کافی نہیں، یہ زندیق لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نرمی نہ اپنائی جائے، ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ کہیں بھی کسی طرح بھی کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔